जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ अपराह्न आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने आपण मैंने जानते ओडिशा पुलिस बहुत जल्दी आसापी जाऊँगी आगे आसो ओडिशा पुलिस तापर आसो ओएसएफ कहीं देखो होमगार्ड तो भल मंद सब डिस्ट्रिक्ट प्रायतः हो गला आज बाकी अच्छी सी बहुत जल्दी हो होमगार्ड कम्प्लीट हम यही मास लास्ट बेलू बोधे आमर ओएसएफ आईआरबी पिला जॉइनिंग करदे तापर ओडिशा पुलिस बहुत जल्दी आसो जाऊँगी सामने खुशी कथा कहीं आप 4,000 आभम बोले 5,000 पाखापी पोस्ट देखा पाइबे। सामने 2018 बाहर ओडिशा पुलिस तापर 2023 तापर फाइनाली 2025 बाहर सामने बहुत बड़ अपरच्युनिटी आपको जो हाथ छड़ा करेंगे कहीं आपको हाथ छड़ा कला मैंने आप जानते पुणी कौन बाहर तो ठीक नहीं जमी बहुत भाई भाई होमगार्ड बर्तमान किसी भाई भाई हाथ खसीगला जाकि सीना मिलवा बहुत कष्ट आहुरी 5-6 वर्ष पर देखिए आ बाहर भी नहीं ठीक नहीं सेमती ओडिशा पुलिस ओएसएफ आईआरबी सेमती भी बहुत भाई भाई मैंने मन कष्ट कले जो कटी मैंने जो मैंने रिटर्न फिटन है कि फिजिकल कटिगले से अपेक्षा आर वर्ष कौन बाहर आर वर्ष कौन बाहर ठीक नहीं सांग मैंने ओडिशा पुलिस आसूसी आप पढ़ा ठीक से करूँ सांग खुशी कथा कौन आपको कहना चाहिए गोटे देखो यहीपटे मुझे रनिंग करा नालटा रनिंग मुझे मारे ये पूरा बण होता जो नाल पा मैंने चाषबास कम आरंभ हो देखो नाल पूरा सफा हो जाए जेहतु ये रोडटा भी सफा देखो सफा रोडटा पूरा सफा हो जाए सांग पूरा ये पूरा डायरेक्ट 5 किलोमीटर बुझे पूरा 5 किलोमीटर लगी आराम से सका 4टा रनिंग करने सुविधा होगा मुझे रनिंग मार्ची कहीं प्राक्ट कराटा भल आम गाँव भी 2-3 जन पिला मार्च सांग देखो प्राक्ट कराटा भल कहीं रिटर्न पढ़ापढ़ी करेंगे फिजिकाल भी थी 2टा थी ना आपने एकाथरे चाकरी पाइपर आ रिटर्न पर आप भावी मसे समय मिले मसे रनिंग करते से हेनी से भूल धारणा कहीं 1600 को 6-6 मारिया बहुत कष्ट जो भाई भाई मार्च से जानते केते कष्ट आ जो भाई मैंने जो भाई भाई मैंने मारी 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 6 कर 1600 को जानते केते कष्ट कलापर 1600 मिनट हो पारी तो सांग मैंने बहुत कष्ट रनिंग कराटा सहज नुहे लगुच आमको सहज बहुत कष्ट आम यूट्यूब देखा जमी रियल रनिंग करा सेमती नुहे आप यूट्यूब लगुव कि हाँ आराम से इजी अच्छे मारदेवी कितु प्रकृति आप मारतु जानवे केते कष्ट कि दौड़ी जी जो 4 राउंड 1600 हम 4 राउंड आप मारे 400 मीटर 416 जदि मैंने पड़ा कथा फिल्ड कथा पड़िया गोटे 2 राउंड मारे तो आप देह कहीं जाओ हल्ली पारे आ रोड भी से आप भिड़े मानुचे 400 मीटर भिड़े तापर आप देह ऑटोमेटिक कहीं हो कहीं जो भाई मैंने प्राक्ट करते भिड़ी पड़े आज जो प्राक्ट करते रही आगे भिड़े भी से किसी रही सांग प्राक्ट करेंगे बहुत बड़ प्राक्टा कले भल तो सांग मैंने आम कथा कौन ना इम्पोर्टाट कथाटा सांग मैंने ओडिशा पुलिस प्रिवियस इयर कट विषय आलोचना करवा जोटा 2023 मसीह जोटा होता देखो यहाँ डिस्ट्रिक्ट माने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फॉर्म अप्लाई हुए देखो सपोज आप होती बरगड़ जिलार पिला आपड़ चाहिए जाजपुर पकई पारे किसी प्रोब्लेम नहीं किंतु जेनराल पिला पकई पारे नहीं जेनराल पिला केवल निज डिस्ट्रिक्ट पकईबे अलग जो रही एससी बीसी एसटी एससी ओबीसी एम सब अलग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अप्लाई करि पारिबे किंतु यूआर पिला करि पारे नहीं से केवल निज डिस्ट्रिक्ट ही फॉर्म अप्लाई करेंगे सांग मैंने मुझे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप फॉर्म अप्लाई कर देखो आपने फॉर्म अप्लाई माने कायदा अच्छी से ही कायदा आप यूज करेंगे ट्रिकटा आप निहाती सिलेक्शन पाइपर देखो किसी से डिस्ट्रिक्ट अच्छी कट ऑफ हाई जाऊँच एग्जाम जब ढेंकानाल है आमर बरगढ़ है केन्द्रापड़ा है आम कटक है भुवनेश्वर है आम बलांगीर है ये सब डिस्ट्रिक्ट कौन हुए संबलपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट कौन सांग हुए ना कटकटा हाई जाए जदि आप सब डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे ताले पढ़ापढ़ी से रेट्रे करेंगे करा पड़ो कहीं से कट ऑफ 100 रु आप मिनिमम 70 72 68 ये कट ऑफ जीव 65 किंतु आपन जदि तलघाटिया डिस्ट्रिक्ट कहले माने जोटी की पिला माने एते राजी होंतिनी माने जॉइनिंग करबे एग्जांपल गोटा मालकानगिरी कोरापुट कलाहांडी कंधमाल सान बुझे यही सब डिस्ट्रिक्ट ये सब तलघाटिया डिस्ट्रिक्ट माने कौन माने पिला माने एते दूर जीवापे माने भल पाती मो कह डिस्ट्रिक्ट खराब नुह कि पिला माने भल पाती सेठी कटअपटा बहुत कम जाए आ गजपति की हल्का नेबे कहीं गजपति डिस्ट्रिक्ट भी कटअप बहुत जीव गजपति भी हल्का ने जाजपुर कष्ट माने कटक भी हाई भद्रक भी हाई केवल आप देखिए कौटी कटकटा प्रिवियस कम जाता आपको कहना चाहूँगी कि आमर कलाहांडी कटक जाता 100 रु मैंने प्रिवियस 2023 100 जाता जानते 55 आ रायगढ़ जाता जानते 52 सांग मैंने आउटे कौन कहते आप कंधमाल जाता ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल जाता सांग 55 सब से 60 भितर बुझे कि 60 रु 50 भितर 55 56 57 प्राय आउ जो अन्य डिस्ट्रिक्ट रहा केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर आम बरगढ़ संबलपुर बलांगीर ये सब डिस्ट्रिक्ट कौन
ଯେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ କ'ଣ କଟକ ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ ଯିବ। ହାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ? ହାଇ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 68 70 এইভাবে ସାଙ୍ଗମାନେ କଟକ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ, ମେହନତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବାହାରିଲା, ପୁଣି ଆଇଦର 2025 ବାହାରିଲା, ଆଇଦର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। 28 ହେଲା କି 2029 ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଚାକିରି ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ଲେଟରଟା ପୋଷ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସିଟା କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ଖୁସି ଲାଗିବ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଇୟର ଆକାଉଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍। ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ ଏଇଟା ସତ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଖୁସି ଲାଗେ ନା? ଯଦି ଆମ ଫୋନ୍ ପେ କିଏ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ କରୁନା ନାହିଁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବେ ମାନେ 20,000 30,000 35,000 ଏଇଭଳିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ମାସକୁ ପାଇବେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ଆସି ତ ସବୁ ଅଛି, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କେହି ପଚାରିବେନି। ଏ କଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ଏବେ ବି କହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ କି ଇଚ୍ଛା ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ମେହନତ କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମେହନତ କରି, ହଁ ସପ୍ତାହେ ମାସେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଛାଡ଼ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ହାରିବେନି। হ্যাঁ বুঝলে নিজ উপরে কেবে হলে বি হারিবেনি। আপনার কবেন না ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ହେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉନି, ମୋର ଇଂଲିଶ ହେଉନି, ହେ ସେ ମୋର ହେବନି, ତାର ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି। ନା, ନିଜ ପାଖରେ ହାରିବେନି। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, ଲୋକ କହିବେ ନା ତୁ ପାରିବୁନି, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କହିବେ ନା ହଁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଦେଖିବେ ତୁମେ ପାରିବେ କି ପାରିବେନି ଯେଉଁଦିନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତୁମେ ପକାଇବ। କାହିଁକିନା ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ନା, ସେମାନେ ବି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ, ସେମାନେ ବି ତୁମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସି କରିଥିବେ, ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ସେଇଦିନ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଆରେ ହେଇ ୟାକୁ ଆମେ ହାଲକାରେ ନେଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଜେଇ ଦେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍, ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ କାହାକୁ କହିବେନି, ଚୁପଚାପ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ। ଆଗେ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଣିବେ, ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତୁମର ଯିଏ ସପୋର୍ଟ ନଥିବେ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ରିଏଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଚାହୁଁଥିବେ ତାକୁ ଚାକିରି ନ ପାଅ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଓପନଲି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଜଳୁଥିବ। এটা রিয়েল কথা। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ବଜେଇ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଟା କେମିତି ହେବ ନା ଯଦି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କାମ କରିବେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଯାହା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଦରକାର। ପଇସା କମାଇବା ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନେ ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ ଘରୁ ପାଦ କାଲେ ଆପଣ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ଭଲ ଜାଗାରେ କାମ ପାଇ ଆରାମସେ 15,000 20,000 ସାଲାରୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ମୋତେ ସେଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ତମେ କହିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ କଥା। ଆଉ ଆଜି ତୁମେ ଯେ ଗାଁରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ପାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକିବେ। ଆଉ ସେମିତି ତୁ ତା ଡାକିବେ, ଶୁଣିଲୁ ଏଠି ସେମିତି ନୁହଁ, ପୁରା ଡାକିବେ। ଟିକେ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ, ଏମିତି ଡାକିବେ, ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ନା ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେଲା, ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ଇଏଟା ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ତୁମ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତୁମକୁ, ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ହେଲା, ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରାତିରେ ତ ମୁଁ କହିବି ଶୁଅନ୍ତୁନି, ଚାକିରି ଗୋଟେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଶୋଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଖଟିଦେବେ, ଖଟିଦେଲେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସରିଗଲା। ଲାଇଫ୍ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଆ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସହିବେ। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଯେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯିଏ ଆପଣ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ବାପା କହିବେ। ସେମାନେ ମାନେ ଚାକିରି ଥର ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ବାପା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବେ, ବାପା ବୋଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବେ, ଆପଣ ବୁଝୁନଥିବେ। ନ ବୁଝି ତ ଆପଣମାନେ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ 27-28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଏତେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି 2025ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ,
केमिति करेंगे से आप निर्भर केमिति मेहनत करेंगे समस्त पाठपढ़ा स्टाइल अलग किए राति टाइम दब कि गाधुआ दब कि सका दब कि 3टा बेले दब आप जमी दिंतु से आप जानते किंतु टार्गेट देवे भाई मोर 2025 चाकरी करार अच्छे। तो सांग मैंने आज भिडियो ये आशा करूँ निश्चय भल तो सांग मैंने पुणी देखा ये सुंदर भिडियो से पर्यटन विदाय दिंतु रही नमस्कार जय जय।